प्रथम करन्तीय 15 पर्व। हे भाई माने, मु तुम्भमानक निकटरे जो सुसमाचार प्रचार करिथिली, जहा तुम्हे माने ग्रहण करिथिल, जहिरे मध्य स्थिर होई रहिअछ, मु केउ प्रकार तुम्भमानक निकटरे ताहा प्रचार करिथिली, या तुम्भमानकु स्मरण कराउछि। जदि तुम्हे माने ताहा दृढ़ भाବରେ धरिथाओ, तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाउअछ। नहिले तो तुम्हे माने व्यर्थरे विश्वासी होइथिल। कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली, सेथि मध्यरु ए प्रधान शिक्षा तुम्भमानकु प्रदान करिथिली, यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसारे आम्भमानक पाप निमन्ते मृत्यु भोग कले, समाधि प्राप्त हेले, शास्त्र अनुसारे तृतीय दिवसरे उत्थित हेले, से कैफांकु आउ तापरे 12 दर्शन देले। एथि उतारे एकाथरे 500 ठारू अधिक भाई मानकु दर्शन देले। सेमानक मध्यरु अधिकांश आज पर्यंत जीवित अछंती, किंतु केई महानिद्रा प्राप्त होई अछंती। तत्पर से जाकुबंकु आउ तापरे समस्त प्रेरितंकु दर्शन देले। अवशेषरे अकाल जात परी जणे मु से मते दर्शन देले। कारण ईश्वरक मंडली को ताड़ना करिथिबारु प्रेरित मानक मध्यरे मु क्षुद्रतम, पुणी प्रेरित नाम ख्यात हेबाकू अयोग्य। किंतु मु जहा होई अछि ता ईश्वरक अनुग्रह रे होई अछि। आ मो प्रति प्रदत्त ताहांकर से अनुग्रह व्यर्थ होई नाही, मात्र मु समस्तक अपेक्षा अधिक परिश्रम करी अछि। तथापि मु नुहे, किंतु मो सहित थिबा ईश्वरक अनुग्रह ता करी अछि। अतः मु हुए बा सेमाने हुंतु, एही प्रकार आम्भे माने प्रचार करिथाउ, आउ एही प्रकार तुम्हे माने विश्वासी होई अछ। एणु ख्रीष्ट जे मृत मानक मध्यरु उत्थित होई अछंती, एहा जदि प्रचार करा जाउअछि, तेबे मृत मानक पुनरुत्थान नाही बोली तुम मानक मध्यरे केई किपरि कहंती। जदि मृत मानक पुनरुत्थान नाही, तेबे ख्रीष्ट मध्य उत्थित होई नाहंती। आउ जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नाहंती, तेबे तो आम्भ मानकर प्रचार वृथा, तुम मानक विश्वास मध्य वृथा। पुणी आम्भे माने ईश्वरक संबंधरे जे मिथ्या साक्षी यह प्रकाश पाए। कारण आम्भे माने ईश्वरक विरुद्धरे साक्ष्य देई थांतु जे से ख्रीष्टंकु उठाई अछंती। मात्र जदि मृत माने उत्थित न हुंती, तेबे से ताहांकु उठाई नाहंती। जेणु जदि मृत माने उत्थित न हुंती, तेबे ख्रीष्ट मध्य उत्थित होई नाहंती। आउ जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नाहंती, तेबे तुम्भमानक विश्वास निष्फल, आउ तुम्भ माने ए पर्यंत आपणा आपणा पापरे अछ। ताहाले जो माने ख्रीष्टंक ठारे महानिद्रा प्राप्त होई अछंती, सेमाने मध्य विनष्ट होई अछंती। जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु, तेबे समस्त मनुष्यंक ठारू आम्भे माने दुर्भाग्य। किंतु प्रकृतरे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोकमानंकर प्रथम फल स्वरूपे मृत मानक मध्यरु उत्थित होई अछंती। कारण मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइथिबारु मनुष्य द्वारा मध्य मृत मानकर पुनरुत्थान उपस्थित होई अछि। जेणु आदम द्वारा जेपरि समस्ते मृत्युभोग करंती, सेहीपरि मध्य ख्रीष्टंक द्वारा समस्ते सजीव हेबे। किंतु प्रत्येक जन आपणा आपणा श्रेणी रे प्रथम फल स्वरूपे ख्रीष्ट, पर ख्रीष्टंक आगमन समय रे ताहांकर आश्रित माने। तत्पर जुगांत उपस्थित हेब, से समय रे से समस्त कर्तापण, समस्त क्षमता और शक्ति लोप कला उतारे पिता ईश्वर को राज्यत्व समर्पण करिवे। कारण से समस्त शत्रु को निजर पाद तले न रखिया पर्यंत ताहांकु अवश्य राज्यत्व करबाक हेब। शेष शत्रु स्वरूपे मृत्यु को लोप कराजिब। कारण से समस्त विषय ताहांक पाद तले बसीभूत कले। जेतेबेले से कहंती समस्त विषय बसीभूत करा जाइअछि, या स्पष्ट समस्त विषय जे ताहांकर बसीभूत कले, से सबुर अंतर्गत नुहंती। आउ से समस्त विषय पुत्रंक बसीभूत करागला उतारे, जे से समस्त विषय ताहांकर बसीभूत कले। स्वयं पुत्र मध्य ताहांकर बसीभूत हेबे, जेपरि ईश्वर सर्वेसर्वा हुअंती। मृत मानकर उत्थान न हेले जो माने मृत मानक निमंते बाप्तिजित हुअंती, सेमाने कोन करिवे? जदि मृत माने आदौ उत्थित न हुअंती, तेबे सेमानंक निमंते सेमाने काहेकि बाप्तिजित हुअंती? आम्भे माने मध्य काहेकि प्रत्येक दंडरे विपदर सम्मुखीन हेउ? हे भाई माने, आम्भ मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे तुम मानक विषय रे मु जो दर्प करिथाए, सेथिर शपथ करी कहुअछि, मु प्रतिदिन मृत्युभोग करुअछि। जदि लोकाचार अनुसारे मु एफिसर वन्य पशु मानक सहित युद्ध करिअछि, तेबे सेथिरे मोर लाभ कोन? जदि मृत माने उत्थित न हुअंती, तेबे आस आम्भे माने भोजन पान करू, कारण काली आम्भे माने मरिबा। भ्रांत न हुओ, कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे, यथारूपे जाग्रत हुओ, पाप न कर, कारण काहारी ईश्वर विषय ज्ञान नाही।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହିବ, ମୃତମାନେ କିପରି ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଶରୀରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ହେ ନିର୍ବୋଧ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ବୁଣ ତାହା ନ ମଲେ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର ହେବ ତାହା ତୁମେ ବୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗହମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ହେଉ, ତାହା କେବଳ ଦାନା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବୀଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର, ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶରୀର, ପୁଣି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଓ ମାଛମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶରୀର। ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ, ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ, କାରଣ ତେଜରେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। କ୍ଷୟରେ ବୁଣାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଅନାଦରରେ ବୁଣାଯାଏ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଦୁର୍ବଳତାରେ ବୁଣାଯାଏ, ସବଳ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ଶେଷ ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ହେଲେ। ମାତ୍ର ଯାହା ଆତ୍ମିକ ତାହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ତାହା ପ୍ରଥମ ପରେ ଆତ୍ମିକ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତାର ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସଦାସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ।